बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कल जो जेल से बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए ऑनरेबल जजेस के साथ बहस हुई, मुकालमा हुआ, गपशप हुई, उसके बाद जाती उमरा बड़ा परेशान है, बल्कि इंतहाई परेशान है। और वहां पे सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि उन्होंने एक खेल खेला था और उस खेल के मुताबिक आगे बढ़ना चाह रहे थे। और कल फिर तस्वीर भी जारी की गई और उनका ख्याल था कि हम तस्वीर जारी करेंगे जेल की और बताएंगे कि ये मुलाकातें हो चुकी हैं और इमरान खान साहब बहुत ही वीवीआईपी तरीके से रह रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। इमरान खान साहब की तस्वीर खराब हो जाएगी और उनके बारे में कीचड़ उछाला जाएगा। पहले से नैरेटिव तैयार किया हुआ था और प्रॉक्सीज के जरिए माउथ पीस उनको तैयार किया हुआ था और एक बाकायदा तौर पे मैसेजेस तैयार थे और उसके अकॉर्डिंगली पहले से दायरे लगा के तस्वीरों को रखा हुआ था। और ये सारा काम कल एक प्री प्लान, एक प्लानिंग के तहत किया गया था और मंसूबाबंदी के था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने ये तस्वीर जारी की, उसके बाद ये तस्वीर उल्टा उनको गले लग गई और उनको पड़ गई। और उसके बाद जो पाकिस्तान के अवाम ने सोशल मीडिया पे जो उनके साथ किया, वो अभी तक सिलसिला जारी और सारी है, क्योंकि जो हक़ाइक़ हैं वो छुप नहीं सकते, सच बाहर आ ही जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। और अब एक और बात हो गई है कि पहले तो इमरान खान साहब तो शायद वो तस्वीर ये ना ला सकते, अब इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा कि उस छोटे से कमरे की तस्वीर जो है वो दिखा दी, वो काल कोठड़ी जो है, और पता चला कि इमरान खान साहब को चारपाई भी नहीं दी हुई और वो चारपाई के बजाय फर्श पे वो सीमेंट का थड़ा, उसके ऊपर गद्दा, उसके ऊपर लेटते हैं। तो यहां तक, और टॉयलेट भी जो है वो भी छत के बगैर है और वो भी अंदर ही उसी कमरे के अंदर है। तो ये सूरत हाल जब से आई है, तो इमरान खान साहब जो कहते थे, खुद नहीं कहते थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बहुत ही मुश्किल हालात में हूं और मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मुझे एक क्लास नहीं दी जा रही, मैं साबिक वजीर आजम हूं। उन्होंने कभी यह गिला नहीं किया और कभी उन्होंने शोर गोगा नहीं किया, कभी उनके प्लेटर्स नहीं गिरे और कभी उन्होंने बीमारी का बहाना नहीं किया। तो कल अचानक उन्होंने खुद ही तस्वीर जारी कर दी और खुद ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दी और पता चला कि इमरान खान के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। और यहां तक कि इस शदीद तरीन गर्मी में, जबकि वो खुद एसी लगवा सकते हैं और उन्होंने एसी नहीं लगवाया, बल्कि इस गर्मी में भी वो एक महज एयर कूलर पे गुजारा कर रहे हैं। तो ये है सूरत हाल। और उसके बाद जाती उमरा काफी परेशान है, क्योंकि उनको समझ आ रही है कि चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं और उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि मरीम साहबा जो हैं वो सिर्फ अपनी कैमरा शूटिंग कर रही हैं और 6-6, 5-5, 7-7 कैमरे हैं और वो सारा दिन वो एक टिकटॉक के लिए मटेरियल तैयार किया जाता है और मटेरियल तैयार करके उनको फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो बहरहाल ये जो उनको लाने वाले हैं वो भी जरा आप सोच रहे हैं कि हमने क्या क्या तोहफे जो हैं वो लेके आ गए हैं, जो हमारे लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं, हमारे लिए मुसीबत खड़ी करती है। बहरहाल देखते हैं कि उनको कब ये ख्याल आता है। बहरहाल सूरत हाल ये पंजाब खान साहब ने जी एक तो अपने रहनुमाओं को, पार्टी रहनुमाओं को, खासतौर पे पार्लिमानी पार्टी, खा वो मुस्लिम वो पंजाब की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या फिर मरकज की, उनको काफी लताड़ा है और उनकी काफी सरजनश की है। और उन्हें यह कहा है कि एक पनामा एक आया था और पनामा से मैंने जो पनामा के जरिए जिस तरीके से मैंने लोगों को एजुकेट किया और पाकिस्तान के अवाम को बताया कि ये पनामा है क्या और कितनी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान की लूट से बाहर गई हैं, और अगर उन्होंने कहा कि मैंने वो शऊर दिया लोगों को और उस शऊर की वजह से लोगों ने समझी हमारी बात। लेकिन अब दुबई लीक्स आई, 11 अरब डॉलर की पाकिस्तान से बाहर चले गए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए, कैसे गए अभी तक कुछ पता नहीं, और यहां से बाहर जाता है पैसा, वहां पे प्रॉपर्टीज बनती हैं, 11 अरब डॉलर की जायदादें पकड़ी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी
نے 0+0+0 کارکردگی ظاہر کی اور کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، کوئی لوگوں کو شعور نہیں دیا، لوگوں کو بیدار نہیں کیا، لوگوں کو موبلائز نہیں کیا۔ اور پنجاب میں بھی یہی ہوا، پنجاب اسمبلی میں بھی آواز نہیں اٹھائی اور قومی اسمبلی میں بھی آواز نہیں اٹھائی، ورنہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ گندم سکینڈل آیا اور یہ پنجاب کے کسانوں کا مسئلہ تھا اور 70% پنجاب کے عوام کا یہ مسئلہ تھا، لیکن اس پر بھی پنجاب میں بھی پی ٹی آئی نے مؤثر طریقے سے آواز نہیں اٹھائی اور مرکز میں بھی آواز نہیں اٹھائی گئی، قومی اسمبلی میں بھی۔ اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا تو جو موٹو ہے وہ ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی، اور اتنے دو امپورٹنٹ سکینڈل آئے اور آپ نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی۔ وہ تھا گندم سکینڈل جی۔ گندم سکینڈل پہ بھی انہوں نے یہی کہا، گندم سکینڈل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا سکینڈل ہے، اور خود جو ہے وہ کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی صاحب کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اور اب برسر عام ان کے نام لیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کے، مختلف رہنماؤں کے، اس میں پی ڈی ایم 1 بھی ملوث ہے، کاکڑ سرکار بھی ملوث ہے، پی ڈی ایم 2 بھی ملوث ہے، اس میں نگراں حکومت بھی ملوث ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس کے جواب میں جی کل پھر قومی اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھائی گئی، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسد کیسر صاحب اور دیگر رہنماؤں نے آواز اٹھائی اور مطالبہ کیا، کیونکہ واقعتاً یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا سکیم ہے، اور پاکستان کے پنجاب کے جو کسانوں کا معاشی قتل کیا گیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں خاندانوں کا معاشی قتل ہوا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو کل پھر آواز اٹھائی گئی اور وہ بات سچ ثابت ہوئی عمران خان صاحب کی، جب جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا اور پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل دونوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا گیا کہ اس میں جوڈیشل انکوائری بنائی جائے، اور اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مخالفت کی اس کی، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ دیکھیں یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے تو ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دیں، اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہم پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سنی اتحاد کونسل کا ساتھ دیا اور پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ چلیں جی، آپ جوڈیشل انکوائری نہ صحیح آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں، لیکن اس کا بھی وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تو تارڑ صاحب نے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مخالفت کی کہ جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے اور یہ اچھا خاصا سکیم ہے اور صرف پروفٹ 85 ارب روپیہ صرف ایک کھیپ میں کمایا گیا ہے، تو اس پہ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اس پہ آواز صرف اٹھائی ہمارے سینیٹر جو ہیں، سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے اون عباس بپی نے، انہوں نے اٹھائی، یا ایک دو اور لوگوں نے اٹھائی، اور اس طریقے سے تو کل اس کا دیکھا گیا۔ بہرحال دوسری جانب جی جو یحییٰ غداری والی ٹویٹ ہے وہ کافی مسئلہ پیدا کر رہی ہے، اور اس پہ انکوائری تحقیقات آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے جو کہ محسن نقوی صاحب کی وزارت ہے، اس میں کافی ہلجل ہے۔ کل عمران خان صاحب سے دوبارہ ٹیم گئی تھی ملاقات کرنے کے لیے اور تحقیقات کرنے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب نے معذرت کی، انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک وکلا نہیں ہوں گے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، وکلا کی موجودگی میں جو بھی بات ہوگی وکلا کی موجودگی میں ہوگی، اور وہ آلریڈی لکھ کے دے چکے ہیں کہ یہ ایبسولوٹ نانسنس ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس ٹویٹ میں کوئی ایسی خلاف قانون کی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی غلط کام کیا ہے یا سوشل میڈیا ٹیم نے غلط کیا ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب بھی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ہیں اور باقی رہنما بھی ساتھ ہیں، لیکن کچھ جو ڈاماڈول ہیں۔ اور اس کے بعد اظہر مشوانی صاحب کے جو دو بھائی ہیں ان کو وہ لاپتہ ہیں، مسنگ پرسنز میں شامل ہو گئے ہیں، ان کا نام کر دیا گیا جی، اور دونوں پروفیسر ہیں، شعبہ تدریس سے منسلک ہیں، پروفیسر مظہر ہیں اور پروفیسر ظہور مشوانی ہیں، اور ان کو گزشتہ رات گھر سے اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور چیف جسٹس پاکستان سے کہ فوری نوٹس لیا جائے، اور تعلیم و تدریس سے وابستہ دونوں غیر سیاسی شخصیات ہیں ان کی فوری طور پہ بازیابی ہونی چاہیے، اور جنگل کے قانون کی ملک جو ہے وہ جنگل کے قانون کی گرفت میں ہے۔ کل عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے،
किसी की जान माल आबरू महफूज नहीं है, किसी शरीफ और बेगुनाह शहरी की जान माल इज्जत और बुनियादी हकूक महफूज नहीं है, और इज्तिमाई सजा का हथकंडा आज की महज़ब दुनिया के लिए बतौर जंगी हथियार भी काबिल कबूल नहीं, मगर जंगल राज हैवानियत की गहराइयों में उतर कर हर वहशत आजमाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होने की बिना पर पहले अजहर मिशवानी को जबरन लापता किया गया, और फिर प्रोफेसर ज़हूर मिशवानी को कमोबेश 5 महीने तक जबरन लापता रखा गया, और इससे पहले अजहर मिशवानी के वालिद बुजुर्गवार को भी हर किस्म के शर्म व हया और कानून को बालाए तार रख कर अगवा किया गया। और इस फसाइयत के मुहर्रिकात पूरी कौम को मालूम है, और ये तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को निशाना इंतकाम बनाने के मकरूह सिलसिले का हिस्सा है। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ अदलिया ख़ुसूसन लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान इस खुली रियासती बदमाशी का नोटिस लें और पंजाब और वफाकी मैंडेट चोर अगवाकारों से प्रोफेसर मजहर और प्रोफेसर ज़हूर मिशवानी को वागुजार करवाएं। ये की गई है, इस नंगी मावरा आइन और कानून अगवाकारी के मुर्तकिब अफराद को तलब किया जाए और इसका कड़ा एहतसाब किया जाए। ये सिचुएशन हुई है कल से डेवलप, और इससे जब से ये यहिया गदार वाली ट्वीट की चल रही है तहकीकात, उस सिलसिले में उनको उठाया गया है मुबैना तौर पर। और दूसरी जानिब भी दरबदर हैं आपके मुस्लिम लीग नवाज के तीनों MNA इस्लामाबाद के, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। और कल फिर इलेक्शन कमीशन में समाअत थी और दरखास्तों पर समाअत थी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ट्रिब्यूनल जो तब्दीली की दरखास्त दी गई है, और उसमें शुएब शाहीन साहब पेश हुए। उन्होंने कहा कि तीनों हलकों का केस दस्तावेजात पर मबनी एक केस है। इलेक्शन कमीशन ने ओरिजिनल फॉर्म देने से माजरत की, ट्रिब्यूनल ने सजा मान ली, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सर्टिफाइड कापियां जमा करवाई जो हमें भी दी गई, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर सकता है और पहली समाअत पर दरखास्तों को मुस्तरद नहीं कर सकता। और मसला RO या इलेक्शन का नहीं, मसला है जीतने वाले उम्मीदवारों का। उन्होंने फॉर्म्स नहीं जमा करवाए, क्योंकि ये तीनों उम्मीदवार जो हैं इस्लामाबाद के, उम्मीदवार नहीं बल्कि तीनों MNA मुस्लिम लीग नवाज के, वो फॉर्म 45 नहीं जमा करवा रहे, न 46 जमा करवा रहे, न 47 जमा करवा रहे हैं, ताकि अदालत जो है उसका जायजा लेना चाहती है, और ये सारे के सारे मफरू हैं। तो कल इसके बारे में समाअत थी जी, और उन्होंने शुएब शाहीन साहब ने जो है वो पेश हुए, और उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन भी बड़े बुरे तरीके से फंसा हुआ है, और अब वो चाह रहा है कि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रेगुलेट करें और किसी भी तरीके से इसका फैसला न आने पाए। लेकिन उम्मीद नहीं कि इसमें किसी किस्म का कोई इनको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि हारे हुए लोग जो हैं वो हारे हुए ही होते हैं। वो कुछ अरसे के लिए तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। तो ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। तो देखिए आगे आगे होता है क्या।